Baik, boleh dengar suara saya ke? Boleh siapa-siapa respon? Dengar. Boleh madam. Jelas ke? Jelas. Jelas madam. Okay, sure. Thank you. Jelas, madam. Boleh madam. Okay, thank you. Okay, Boleh. thank you. Okay, now is 8:30, so I may start lah our briefing for bridge building competition rules and regulations. So, lepas saya brief, Boleh madam. so if you have any questions, okay, you may ask me apa-apa soalan Jelas. berkaitan rules and regulations of the competition. Okay, let's start. Okay, sebelum tu I introduce myself. So my name is Nur Hazwani. So boleh panggil Madam Hazwani. So I'm the person in charge for the bridge building competition untuk tahun ini. Okay, so ada apa-apa soalan, you boleh WhatsApp me secara private lah. Okay. Okay, so these are the important dates for our competition. Okay, yang pertama, Okay, kita ada kit collection. Okay, pada hari esok. Okay, yang ni you have to take note. Okay, pada hari esok, hari Khamis 17 Februari, 8:30 malam hingga 9 malam di Balai Ilmu. So kita akan buka kaunter untuk semua para peserta. Maksudnya setiap grup hanya hantar satu representatif sahaja untuk dapatkan kit untuk membina jambatan di Balai Ilmu. So yang ini sangat penting lah, kalau you tak datang esok, you tak akan dapat kit untuk membuat jambatan. Okay, and then lepas you dapat kit pada hari esok, okay, 17 Februari, so you may start to construct your bridge. Okay, so you punya model construction adalah between 18 to 23 February 2022. Okay, so weekend ni boleh start lah untuk bina you punya jambatan. Okay, another important dates adalah you kena submit group picture, okay, via Google Classroom. So after this briefing, I would send to you the link for the Google Classroom. Okay, maksudnya kalau dalam group you ada 2 atau 3 orang, so you ambil gambar group you dan you hantar dalam dalam Google Classroom tu lah. So every group hanya hantar satu gambar yang cantik lah, yang proper. Okay, kalau if your bridge is ready, so you boleh ambil gambar you dengan you punya bridge, tak ada masalah. Okay, so I letak dia punya due untuk picture submissions adalah pada 21st February 2022 lah. Okay. Okay, this is a very important date, okay, which is the competition day, which is on 24th February 2022. So ini adalah kita punya competition day, okay, kalau tak ada halangan, okay. Pada minggu hadapan, hari Khamis, okay, kita akan buat pada jam 2 petang. Okay, tempat pertandingan, okay, kita akan buat pada di Dewan Kuliah Besar 1 dan juga Dewan Kuliah Besar 2. So untuk Dewan Kuliah Besar 1, okay, tempat tersebut adalah untuk weighing dan juga testing station. So dekat situlah you akan timbang berat, akan measure you punya length of the bridge dan juga you akan test you punya strength of the bridge dekat sana nanti. Dewan Kuliah Besar 1. Dan Dewan Kuliah Besar 2 pula adalah waiting area for the participants. Okay, since sekarang ini adalah musim COVID, okay, jadi semua peserta kita perlu ada penjarakan lah. Jadi kita akan guna Dewan Kuliah 1 dan Dewan Kuliah 2, Dewan Kuliah Besar untuk tempat pertandingan. Okay, ada beberapa. So sekarang setakat ni kita ada, esok adalah collection day. Okay, 21 Februari adalah hari untuk you hantar you punya picture groups, okay, due date, and then the last one is the competition day. Itu adalah tarikh-tarikh penting yang you kena ingat lah. Okay. Okay, so this one is the bridge building kit. So pada esok malam, okay, you akan dapat this kit. Okay, so akan ada volunteer yang akan jaga dekat Balai Ilmu tu, okay, akan ada beberapa students, okay, yang akan jaga station tu, dan you akan dapatkan kit yang ada apa yang ada dekat dalam kit tu adalah yang pertama, you ada 200 popsicle sticks. So basically per pack ni kita ada 50 popsicle. So you kena dapat 4
pack of the popsicles. In total is 200 sticks every group. Okay, so you akan dibekalkan dengan satu latex glue. Okay, dia punya botol adalah warna yellow. And also in your kit, okay, you akan dapat team number. Okay, kalau you check dekat Google Sheet yang I bagi link tu, yang I suruh you isi you punya team names, dekat dalam tu, dekat tepi tu ada group number, you boleh refer to there. Okay, and then dekat situ, itu adalah group number you. Okay, setakat ini kita ada in total 59 group. Okay, 59 group. So you tengoklah you group yang keberapa. Okay, kenapa kita beri number ni, team number ni? Okay, team number ni you akan bawa pada hari pertandingan. Okay, and then you have to show to the volunteer so that okay, mereka boleh bawa you ke tempat duduk you. So you akan duduk based on you punya group number. Okay, so you kena simpan team number ni you tak boleh hilangkan sebab you perlu bawa pada hari pertandingan. So basically dalam kit tu you akan dapat 200 popsicle which is 4 pack, okay, satu latex glue dan juga team number dekat dalam tu. Okay, so you make sure lepas you terima dari volunteer, you make sure all of these stuff mesti ada dalam you punya pack. Okay, sebab ini yang diperlukan untuk you bina jambatan. Okay. Okay, these are the rules and regulations of the competitions. Okay, first thing. Okay, each group should consist of 2 or 3 students. Okay, mesti dalam group tu mesti ada 2 atau 3 students sahaja. So 3 orang adalah adalah maksimum. Sekejap Okay, so I proceed. Okay, and then the entries not complying with the rules and regulations of the competition will be disqualified. So kalau you tak patuh kepada rules and regulations of the competition, your group will be disqualified. Okay, and no modification will be allowed once teams have been checked on the day of the event. Maksudnya kalau you punya jambatan, okay, kita dah check pada hari pertandingan, so you tak boleh ubah apa-apalah. Okay, and decision by the judges are final. So apa-apa result yang diumumkan, okay, pada hari pertandingan adalah muktamad. Okay, tiada bantahan. Okay, the model should made from the popsicle stick with dimension 11 cm plus, times with 1 cm. So this one, okay, model you hanya boleh menggunakan popsicle stick yang kita bekalkan sahaja. So maksudnya you tak boleh guna popsicle stick yang lain lah. Maksudnya 200 stick yang kita bekalkan you boleh gunakan. Itu sahaja yang you boleh gunakan. Okay, walaupun kita bekalkan 200, tak semestinya you punya bridge mesti guna 200 tu. Tak semestinya. Okay, in case ada patah ke apa, in total 200 lah. So pandai-pandai ikut you punya creativity. And then required glue hanyalah glue yang kami bekalkan sahaja, which is the Chunbi latex glue. Okay, this is a wide craft variety of glue. We just using any other glue such as wood glue, super glue, epoxy or any other type of adhesive will be disqualified. Kalau you guna other of types of glue, you punya group will be disqualified during the competition. Okay, so I dekat sini ada a few things yang I nak bagi tahu. Okay, latex glue ni dia adalah glue untuk craft. Jadi bila you gunakan gum ni untuk lekatkan you punya sticks, dia tak terus melekat tau. Okay, so my suggestions, apa yang you boleh buat supaya you punya sticks tu melekat dengan cantik, okay, dengan kemas. Okay, bila you dah letak gum between the popsicles, therefore you kena clip dia dengan apa-apalah, contoh dengan clip kertas ke ataupun dengan sepit baju. Okay, untuk dia cantik. Ataupun you boleh guna tape. Okay. So maksudnya untuk dia melekat betul-betul, so you kena clip lah dia. Once you dah lekatkan dia, so you tape dia. Okay, itu satu. Dan untuk dia betul-betul melekat dengan betul-betul kuat, dia perlu dikeringkan selama 24 jam. Maksudnya
kalau you nak kacau dia, you nak try tekan-tekan dia ke, you make sure you punya bridge mesti dibiarkan 24 jam. So you punya glue akan betul-betul keras atau betul-betul melekat lah dengan cantiknya between the sticks. Okay, yang ni my suggestions. Okay, and then glue and popsicle stick will be provided. Yang itulah yang kita beri kit untuk you membina jambatan. Maksudnya you tak perlu keluarkan apa-apa money. You don't have to spend your money to buy for the stuff that you want to use to construct your bridge. So you tak perlukanlah apa-apa. So apa yang kita bagi itu sahaja yang you perlu gunakan. Okay? Okay, yang ini yang sangat penting yang you kena take note. Okay, nanti after the briefing, so I will send to you the PowerPoint lah. Okay, dekat kita punya site pun ada rules and regulation. You may refer to there lah. Okay, clear span between support should be 50 cm. Nanti I bagi tahu clear span ni benda apa. And then the overall length should be not less than 62 cm. So maksudnya panjang bridge you mesti tak boleh kurang daripada 62 cm. Mesti minimum 62 cm. Okay, and then the width of the deck should not be more than 11 cm. Yang ni I bagi tahu juga deck tu dekat bahagian mana nanti. So maksudnya lebar you punya jambatan tu tak boleh lebih daripada 11 cm. Okay, the maximum height of the bridge is 20 cm. Okay, you punya maximum height of the bridge mesti 20 cm, tak boleh lebih. Kalau tak nanti kita nak testing you punya bridge, akan ada masalah. Yang ni you kena patuh. Okay, maximum weight of the bridge adalah 450 gram. Walaupun kita letak maximum weight, okay, tapi you kena fikirkan macam mana untuk menghasilkan sebuah jambatan yang kuat dengan weight yang sangat rendah. Okay, walaupun kita bagi, okay, maximum weight, cikgu kata boleh 450 gram. So I make it 430 lah. Okay, tapi nanti you akan kalah ada dekat certain criteria, nanti your group akan jadi tak berapa bagus lah. Okay. Okay, there should be no structure below the deck. Nanti ni I tunjukkan gambar macam mana no structure below the deck. So ini adalah rules and regulation penting yang you kena patuh. So length mesti tak boleh kurang daripada 62 cm. Besar ataupun lebar of the deck tak boleh lebih daripada 11 cm. Maximum height of the bridge mesti 20 cm. Maximum weight you mesti 450 gram. Okay. Dan tak ada structure below the deck. And then connection between the popsicle mesti you hanya guna glue. Okay, tak boleh guna benda lain lah. Okay, mesti glue sahaja. The bridges must be able to stand freely on the test table. So maksudnya lepas you bina, you construct your bridge. Okay, if you put the bridge on the table so it can stand freely. Maksudnya kita tak perlu nak support dia. Okay, tak boleh ada hook, no hooking, gluing or otherwise fastening the bridge to the support will be allowed. Okay, ni kalau you punya bridge tak boleh stand freely, you dah tahulah ke mana arah you punya bridge ni. Okay. Okay, so ini adalah model specification. Okay, ini lebih jelas lah. Okay, so ini basically you punya structure lah. Okay, so I show guna laser lah sikit. Okay, so ini adalah you punya bridge structure. Okay, so maximum height dia, okay, tinggi daripada you punya deck kepada top of the bridge mesti 20 cm. Itu maximum. Kalau kurang tak apa tetapi tak boleh lebih. Okay, minimum length dia mesti 62 cm. So length dia daripada hujung ke hujung you punya bridge lah. Okay, and then clear span adalah ni, bahagian bawah ni, okay, you punya deck ni bawah mesti clear dalam 50 cm gap, hujung ke hujung tu. Okay, mesti 50 cm dan no structure below the deck. So deck tu adalah bahagian bawah jambatan tu. Okay, so you tak boleh buat apa-apa structure below the deck. Okay. Okay, ini daripada pandangan top view you. Okay, so daripada pandangan top view, so length dia hujung ke hujung, you punya bridge 62, so lebar dia, kalau kita tengok dari pandangan mata atas, lebar you punya bridge mesti 11 cm maximum. Okay. Okay, ini adalah benda yang sangat-sangat penting yang every group have to take note. Okay, apa yang the organizer nak is, you don't have to put any support between the pathway and the roof of the bridge. Okay, cuba you tengok gambar sebelah kiri ni. Okay, dekat pathway ni, dekat tengah-tengah jambatan ni, tak ada support. Yang support between the top and bottom of the bridge.
Okay, tak boleh ada. Okay, you tengok sebelah kiri ni, you nampak tak ada popsicle yang diletakkan untuk support lagi. So yang ini kita tak benarkan. So kalau boleh kita nak tengok jambatan ni masih kosong di bahagian tengah-tengah ni. Okay. So yang ini benda penting lah yang you kena patuh. Okay, kalau kita nampak je ada support di tengah-tengah ni, okay, you punya group teruslah disqualified. Tak boleh lah, okay. Ni tak boleh, yang di sebelah kanan ni tak boleh. Sebelah kiri ni okay. Okay, mesti you kosongkan tengah-tengah ni. Okay, and then next, continuous pathway is not compulsory. Maksudnya apa? Dekat bahagian pathway tu, okay, kalau jambatan kan ada laluan dia kan. Okay, laluan yang kereta boleh jalan ke, orang pejalan kaki boleh jalan ke. So kalau you nak buat continuous pathway pun boleh. Kalau you just nak buat cross ke, you nak buat tegak tapi jarak-jarak ke bahagian bawah ni, tak kisah. That's why I said continuous pathway is not compulsory. Okay. You nak buat continuous pun diterima, tak buat continuous pun diterima. It's acceptable. Okay. Yang tu tak ada masalah. Yang penting I tak nak ada support. I tak nak ada support. Dari bahagian atas ke bawah tu I tak nak ada apa-apa yang you letak support. Yang tu memang tak boleh, tak dibenarkan lah. Okay. Okay. Okay, ini pun antara benda penting lah. Connection between the stick. Okay. Bila you connect between you punya stick, okay, you kena pastikan connection you tu maksimum dia adalah 0.5 inch, 0.5 inch overlap. Okay, lebih daripada itu tak diterima. Sama juga kalau you buat ni kan beberapa popsicle yang you letak atas bawah, dia punya maximum width dia pun 0.5 inch juga. Okay, ini antara benda-benda penting lah yang yang semua group kena take note. Okay, so acceptable connection, you punya overlap mesti 0.5 and then the maximum width dia, okay, kalau ada overlapping mesti 0.5 juga. Maksudnya lebih kurang 3 atau 4 popsicle saja yang dibenarkan untuk you letak atas bawah macam tu. Okay, okay, ini lebih jelas lah. Ini adalah unacceptable connection. You tengok, bila you buat connection antara popsicle, you nampak tak? Hampir separuh. Okay, hampir separuh popsicle you overlap. So tak boleh lah. Maksudnya overlapping dia lebih besar daripada 0.5 inch. Yang ni kita boleh tengok secara mata kasar. Okay. Pada hari kejadian kalau volunteer tengok, oh you punya overlapping of the popsicle tu lebih daripada 0.5 inch, disqualified lah. Sama juga dengan connection width. Kalau you banyak sangat, you punya terlalu besar, you punya connection, okay, terlalu besar, lebih daripada 0.5 inch tu pun kita tak terima. Okay, too much overlapping, lepas tu connection is greater, yang ni memang tak boleh lah. Okay. Okay, sekarang ini adalah prosedur di mana kita akan letakkan beban pada you punya bridge. So basically, okay, warna hitam ini adalah kita punya testing apparatus. Okay, ini adalah alat yang kita akan gunakan untuk test you punya bridge strength. Okay. So tadi kan I dah bagi tahu berapa lebar bridge, berapa height bridge. Okay, so you kena patuh. Kalau tak, kita akan ada masalah untuk masukkan you punya bridge ke dalam rectangular metal ni. Okay, so you punya height mestilah maximum 20 cm. Kalau tak, otherwise kita tak boleh masukkan through the rectangular metal ni. So rectangular metal ni, ini adalah beban lah, okay. So basically kita akan pusingkan, okay, hand winch ni, kalau you perasan, okay, dekat sini, ini kita panggil sebagai hand winch. Hand winch ni akan dipusingkan untuk menambah beban pada jambatan. So you punya string kat sini akan mula tegang, okay, dan crane scale kat sini akan menunjukkan berapa banyak beban yang boleh ditampung oleh you punya bridge. Itu kaedah bagaimana kita akan membuat penilaian terhadap kekuatan jambatan para peserta bagi setiap kumpulan. Okay. So the locations of the loading is at the mid-span of the bridge structure. So rectangular metal ni kita akan masuk dan letakkan di tengah-tengah you punya bridge structure. Okay.
So bridge will be loaded using 20 cm times 60 cm rectangular metal which is placed on the top of the bridge. So basically kita akan masukkan jambatan peserta kat dalam rectangular metal ni, okay, dan kita akan tarik lah ke rectangular metal ni ke bawah menggunakan hand winch ni. So all bridges must be able to accommodate the rectangular metal. Okay, so you must allow 20 cm times 60 cm rectangular metal to pass through the bridge. Ini kalau kita tengok dalam gambar yang lebih dekat, ini adalah rectangular metal yang kita akan masukkan ke dalam jambatan para peserta. Okay, so in order to allow your bridge to pass through the rectangular metal, so width of bridge must be 11 cm and height dia mesti 20 cm maximum. Yang ni you kena patuh. Okay, paling penting. Okay, at the same time you punya length pun tak boleh kurang daripada 62 cm. Kalau kita patah balik, okay, sebenarnya kita ada gap antara between the support dekat bridge dekat sini. So that's why kita cakap length of the bridge tak boleh kurang daripada 62 cm. Kalau tak nanti you punya bridge akan jatuh ke bawah lah dan kita tak akan berjaya untuk test bridge you pada hari pertandingan. Okay. So this is assessment criteria. So basically ada 3 kategori lah kriteria yang kita akan tengok. Okay. So yang pertama adalah creativity. So untuk creativity basically kita akan tengok the most creative bridge. Yang ini akan diadili pada hari pertandingan oleh panel of expert. Okay. Itu yang pertama in terms of creativity. Kita akan tengoklah you punya design of the bridge, how you connect you punya popsicle. Okay. And then second, kita akan tengok you punya efficiency rating. Apa itu efficiency rating? Okay, ini adalah equation untuk kita kira efficiency rating of the bridge. Okay, load carried by the bridge at failure. Okay, load ni kan kita akan ukur, okay, guna penimbang yang kita gantung pada bridge tadi. Dan kita akan bahagikan dengan mass of the bridge square. Okay. So maksudnya lebih tinggi you punya efficiency rating jambatan, maksudnya you punya jambatan adalah sangat-sangat kuat. Apa maksud efficiency rating ni? Efficiency rating ni kita ukur berapa kali ganda load yang yang jambatan peserta boleh sustain berbanding dengan mass of the bridge. Contoh, kalau load, okay, maximum load carried by the bridge adalah reached by around 80 kg. Contoh 80 kg. Okay. Tetapi mass of you punya bridge hanyalah 100 gram. Okay. So maksudnya load carried tadi bila kita convert kepada gram adalah 80,000 kilogram. 80,000 gram. Okay, mass you adalah 100 gram 100 gram. So you kira lah berapa kali ganda load yang bridge tu boleh sustain. Okay, sebelum dia fail. Okay, itu maksudnya efficiency rating. Jadi in order you to increase you punya efficiency rating, mass of you punya bridge kenalah rendah. That's why I cakap walaupun organizer bagi tahu maximum mass of the bridge adalah 450 gram, tapi you have to think in order to produce a strongest bridge, tetapi you kena kurangkan bilangan popsicle yang you kena gunakan, barulah efficiency rating you dekat sini tinggi. Okay, maksudnya kita boleh menghasilkan bridge yang ringan tetapi boleh support the highest load. Itu maksudnya. Tapi kalau you punya bridge dah terlalu berat, efficiency rating you kat sini akan jadi rendah. Okay, yang tu you kena take note lah. Okay, yang ketiga kita akan tengok in terms of the strength. Yang ni paling senang lah. Strength ni maksudnya kita letak tepi mass of the bridge tetapi kita hanya tengok maximum load carried by the bridge at failure. So maksudnya kita tengoklah jambatan mana, okay, yang boleh menampung beban yang paling tinggi. Okay, ini untuk assessment criteria yang ketiga. Okay, so kita sebenarnya ada 3 kategori lah since kita ada 3 assessment criteria yang kita tengok. Okay, yang pertama award categories kita adalah efficiency award. Okay, yang ini kita akan tengok for the bridge with the best efficiency rating. So kita akan kira lah pada hari pertandingan menggunakan equation efficiency rating tu dan kita letakkan 10 hadiah untuk efficiency award. So first, second and third prize dan kita ada 7 hadiah sagu hati. Kemudian kita ada strength award. Okay, yang ini kita juga letakkan 10 hadiah. Okay, untuk strength award.
untuk bridge yang boleh hold the highest load. Okay, so 10 bridge yang teratas yang boleh hold highest load, so kita akan award dengan strength award. Okay, dan last kali kita ada award for creativity, yang ini hanya ada satu hadiah saja yang akan dinilai pada hari pertandingan oleh panel of expert. Yang ini kita akan tengok the most creative bridge. Okay. Okay, so ini adalah roadmap pada hari pertandingan. Okay, yang ni you kena take note apa yang you perlu buat pada hari pertandingan. Okay, pertandingan akan dimulakan pada pukul 2 petang. Okay, jadi tempat pertandingan kita adalah Dewan Kuliah Besar 1 dan Dewan Kuliah Besar 2. Tadi kan I cakap di dalam collection kit kita ada number group. Jadi, mana-mana group yang dapat number 1 hingga 30, okay, so group ini perlu berkumpul di KB1. So you have to show the group number to the volunteer. Okay, dan you akan duduk mengikut nombor group di Dewan Kuliah Besar 1. Manakala group 31 hingga group 59, grup-grup tersebut akan berkumpul di Dewan Kuliah Besar 2. Okay, dan akan duduk mengikut nombor giliran di Dewan Kuliah Besar 2 pada pukul 2.30 petang. Okay. Kemudian, okay, selepas kita dah berkumpul dan duduk pada seat mengikut nombor giliran masing-masing, okay, kita akan pergi kepada measure station. So measuring station dan juga testing station adalah berada di Dewan Kuliah Besar 1. Okay, so kita akan ukur panjang jabatan, kita akan ukur berat, okay, and then after that baru kita pergi kepada testing station lah, menggunakan testing apparatus. Okay, dan okay, peserta yang akan memusingkan sendiri, okay, the hand winch pada testing apparatus, maksudnya peserta sendiri yang akan pusingkan hand winch itu untuk menambah berat pada jambatan mereka sendiri. Tetapi ada pensyarah dan juga volunteer lah yang akan guide, okay, di tempat testing station. And then after that kita akan ada high tea, okay. Selepas testing station, peserta tak bolehlah berkumpul di Dewan Kuliah Besar lah. Maksudnya lepas dah test dan mereka boleh beredar daripada lokasi pertandingan dan boleh pergi ke tempat high tea. Yang ini akan diberitahu kemudian tempat untuk mendapatkan makanan kat mana. Nanti volunteer akan guide. Okay. So itu sahaja taklimat untuk Bridge Building Competition 2022. So saya buka soalan kepada mana-mana grup yang ingin mengutarakan soalan ataupun apa-apalah, confusion ke, ada apa-apa soalan? Clear everyone? Clear, madam. Clear, madam. Madam, saya ada soalan. Hello, madam. Mana? Sabar jap, kita bagi Puan Hazwani respon jap. Baik, sir. Okey, tak apa, teruskan soalan. Saya nak tanya, boleh tak kalau kita nak modify popsicle tu? Let's say macam nak potong ke apa ke, boleh? Dibenarkan. Okey, awak dibenarkan untuk potong, untuk cat popsicle tu, tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Sekejap, Puan Hazwani kata sekejap .
Dia disconnected kejap. Dia tunggulah dia masuk dulu untuk soalan seterusnya. Penggunaan tanggam dibenarkan. Dan itu nanti tunggu Puan Azwani sekejap. Okay, sorry everyone. My line gone suddenly, tak tahu kenapa. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tadi ada pelajar tanya soalan, dibenarkan potong tak? Yusri, Encik Yusri, rasa macam mana? Potong dibenarkan. Okay, so para Okay. peserta, Bila kita benarkan pelajar potong kayu tu, maksudnya soalan Muhammad Aziz ni juga ya, penggunaan tanggam dibenarkan. Kalau dia nak guna buat tanggam boleh, tak ada masalah. Sebab bila buat tanggam tu kita kena potong kan, itu pun dibenarkan juga. terima kasih Encik Yusri. Ada apa-apa soalan lain? Ada apa-apa soalan lain? Semua okey? Okey, madam. Okay, madam. Okey, Encik Muhammad Yusri. Ada apa-apa nak tambah? Gam kena pulang ada sebut ke tadi? Belum, terlupa. Boleh. Boleh tambah? Gam nanti bila awak pakai, gam tu terlebih. Jadi lepas pakai mesti dipulangkan pada hari pertandingan. Katakanlah kalau awak guna gam tu sampai habis, pulangkan botol kosong tak ada masalah. Yang penting perlu dipulangkan. Gam nanti kami akan bagi reminder lah sebelum hari pertandingan untuk pulangkan gam. Jadi botol gam jangan hilangkan. Itu saja tambahan daripada saya. Terima kasih. Saya nak tanya, Okey, silakan Muhammad Aziz. kalau nak cat batang tu, cat apa yang dibenarkan? Ulang soalan Muhammad Aziz, tak berapa clear lah. Kalau kan jabatan boleh cat. Kalau cat tu ada cat yang boleh guna, ada yang tak boleh guna ke macam mana? Kalau in my opinion, cat tu saya tak ada bagi restriction lah. Boleh je terpulang kat you kalau you nak cat lah. Okay, faham. Thank you. Sama. Madam, saya nak tanya. Okay, silakan Muhammad Umar. For the first, Madam cakap nanti untuk 23 tak silap saya akan ada tagak gambar, right? Untuk pasukan grup kita punya bridge tu. So sekarang ni one of my teammates, sebab saya masuk berdua je. So one of my teammates sekarang dah quarantine. So untuk grup gambar tu macam mana? I mean semua kena ada ke ataupun tagak gambar bridge tu je ke atau macam mana? Gambar tu sebenarnya adalah gambar kumpulan. Kalau contoh seorang quarantine, seorang ada, okay, seorang boleh keluar, tak apalah kalau you nak edit pun gambar group you tu. Okay. Tak kisah, tak ada restriction pun sebab gambar peserta ni kita nak letak dekat site sebenarnya. Okay, madam. Okay.
Okey, ada lagi soalan. Nak tanya, event ni ada jual t-shirt tak macam sebelum ni? Untuk this time event kita tak ada jual apa-apa t-shirt lah untuk pertandingan kali ni. So ada apa soalan lain? Yang untuk gambar tu basically adalah gambar kumpulan. Kalau tak ada bridge, kalau your bridge is not completed yet, tak apa, tak ada masalah pun. Just gambar dengan group member sahajalah. Ya, slide ni akan saya bagi lepas habis briefing ni, saya akan hantar dekat group WhatsApp. Tapi rules and regulation tu ada juga dekat Google site tu, so you boleh refer kepada Google site kita juga. Okay, ada apa-apa lagi soalan lain? Kalau if you have any questions yang I tak jawab malam ni, so you boleh tanya je dekat dalam group. So either me ataupun Encik Yusri boleh respon dekat dalam group. Okay? So kalau tak ada apa-apa, kita boleh end lah our briefing session untuk malam ni. So thank you everyone. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ada seorang angkat tangan ke? Siapa? Thank you, madam. Thank you, sir. Saya tak terangkat. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum.